സത്യത്തില് നിന്റെ ധൈര്യം എന്നെ അതിശയപ്പെടുത്തുക. കുറച്ചേരം കാത്തു നിന്നിട്ട് നീ തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത്. എന്നെ തേടി വരാൻ മാത്രം. അല്ല പൗഴം, കൊഞ്ച നേരം കാത്തു നിന്നിട്ട് നീ തിരുമ്പി പോവേന്നതാ ഞാൻ കരുതിയത്. എന്നെ തേടി വരാൻ മാത്രം നീ എന്നെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ 3:30 മണിക്ക് രാമേശ്വരത്തേക്ക് ഒരു ബസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? തൽക്കാലം അതിന് പോവാം. രാമേശ്വരത്തിന് അപ്പുറം പിന്നെ കടല. പിന്നെ 2 വഴിയുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ നേരെ കടലിലേക്ക് നീന്താം, അല്ലെങ്കിൽ മണപ്പുറത്ത് കടല വിറ്റ് കിടക്കാം. எங்க கண்ணு முன்னாடியே பவனத்தை கருதிட்டு போகலாம்னு பாக்குறியா? அடிக்கடா. பஞ்சாயத்து கூடி 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. தலைவர் வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறாரு. தப்பு யார் செஞ்சாலும் அது தப்பு தானே. அப்ப தலைவர் பொண்ணு பண்ணது தப்புங்கிற. கவுண்டர் ஐயா, தண்டனை கொடுக்க போறது இந்த மலையாளத்தானுக்கா உங்க பொண்ணுக்கா? எல்லாத்துக்கும் தீர்ப்பு சொல்ற கவுண்டரே வாயடைச்சு போயிட்டாரு. இந்த பஞ்சாயத்துல இனிமே என்னென்ன நடக்க போதோ.
மன்னிக்கணும் கவுண்டரையா, அவன் ஒரு நல்ல பையன் தான் எனக்கு தோணுது. அவனுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து ஆதரிச்சு தப்புன்னா என்ன தண்டித்துருங்க, அவனை விட்டுடுங்க. உன்னை கண்டன் துண்டமா வெட்டிடுவேன். போய் வெண்டைக்காய் வெட்டி கவுண்டருக்கு சாம்பார் வச்சு கொடுப்பா. തെറ്റ് ആര് ചെയ്തോ എന്തോ, പഞ്ചായത്ത് പിരിച്ചുവിടാതെ പയ്യനെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ലേ? രാമനാഥപുരം ജില്ലാ എംപിയുടെ സ്വന്തക്കാരൻ தான் അവൻ. கொஞ்ச ராஷ்டிரிய பந்தம் இருக்கு. நிறுத்தியா? அந்த பையன் என் கழுத்துக்கு கத்தி வச்சிருக்கான். நீ நடனா கதை சொல்லிட்டு இருக்கிற. என்ன சொன்ன? எம்பிக்கு சொந்தக்காரனா? எம்பி ஆவது மசராவது? நான் நினைச்ச உன் ஆபீஸை கொளுத்தி சாம்பலாக்கிறேன். பாக்குறியா? വേണ്ട, ഞാൻ പാത്തിരിക്കேன். അവൻ വന്ന അന്ന് മുതൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ശരിയാക്കി അവനെ എങ്ക ഇരുന്ന് പട്ടം പറത്തല്ലേ ബുദ്ധി. ஏண்டா இவனை தூக்கி நெருப்புல போட்டுடுவோமாடா? என்னடா முறைக்கிற? குளிருதான். வா வந்து நெருப்புல விழு, குளிரெல்லாம் பூடும். என்னங்க, நடந்தது நடந்து போச்சு. நம்ம வாழ்க்கையோட நாமே விளையாடுறது நல்லது இல்லைங்க. அந்த பையனை பஞ்சாயத்தில் நிக்க வச்சுட்டு நீங்க ஜெயிச்சிடலான்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒருத்தனோட ஓடி போன நம்ம பொண்ணு இன்னொருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிக்குவான்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல இந்த மாரிமுத்து தலையில நம்ம பொண்ணை கட்டி வச்சிடலான்னு நினைக்கிறீங்களா? அது மட்டும் நடக்காதுங்க. എല്ലാം നല്ല ഫിറ്റാ, വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രക്ഷപ്പെടാം. വേണ്ട, ഇനി രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാനുള്ളൂ. അവരെന്നെ കൊല്ലു കൂട്ടുന്നേരെ. താൻ എന്തിനാ ഈ ബുദ്ധിമോശം കാണിക്കാൻ പോയി? ബുദ്ധിമോശോ? കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു പെൺകുട്ടി സ്നേഹിച്ചു വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഒന്ന് നാടുവിടാൻ തോന്നിയ ബുദ്ധിമോശ? ഞാനും ഒരു അര കൗണ്ടറല്ലേ കൂട്ടുന്നേരെ. ഒരു പപ്പടം കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടാവോ? ഞാനതങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഇത് നിന്റെ അവസാനത്തെ അത്താഴാവും. അതും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നാവും ഈശ്വരനിച്ച്. എന്റെ ദേഹത്ത് ആരെങ്കിലും കൈവച്ച ഒരുത്തിന്റെങ്കിലും കൈ വെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിന് നിന്നു കൊടുക്കൂ. ആ തറവാടത്തെ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കും. കുട്ടനാര് പേടിക്കണ്ട. ഈ മനുഷ്യൻ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 ദിവസമായി. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്കടോ. வாயை திறந்து சொல்லுங்க மாமா, இவனை பீஸ் பீஸா கிழிச்சிடுறேன். இனிமே இப்படி ஒரு சம்பவம் நம்ம ஊர்ல நடக்க கூடாது. பிரச்சனை எங்க கிட்ட விடுங்க, மீதியை நாங்க பாத்துக்கிறோம்.
ஒருத்திக்கு ஒருத்தன்றதான் நம்ம தமிழ் பண்பாடு. இந்த தாலி என் பொண்ணு கழுத்துல கட்டு.